La boîte à merveille. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser chaque chapitre à part. D'accord? أعزائي التلاميذ والمتتبعين الكرام، اليوم سندرس كل فقرة أو كل شابتر على حدة وسنقوم بتحليله، يعني l'analyse de chaque chapitre. D'accord, on commence, Inch'Allah. Tout d'abord, on va commencer par l'analyse du chapitre 1. Chapitre 1. Sidi Mohammed, le narrateur adulte qui souffre de solitude, ouvre son récit par la présentation des locataires de Dar Chouafa. Il évoque ensuite le petit enfant et sa boîte à merveille avant de relater le souvenir du bain mort et celui d'une dispute entre sa mère et Rahma. سيدي محمد الراوي البالغ الذي يعاني من الوحدة يفتح قصته بتقديم مستأجري دار شوافة، ثم يستحضر الطفل الصغير صندوق العجائب الخاص به قبل ربط ذاكرة الحمام المغربي وذاكرة الجدل بين والدته والجارة رحمة. Analyse du chapitre 2. تحليل الجزء الثاني. Chapitre 2. Le narrateur revint du Mside, trouvant la souffrance de sa mère. Son amie, Lalla Aïcha, vient lui rendre visite et la convaincre de visiter Sidi Bourelb. Puis, le narrateur convoque l'origine de ses parents et le souvenir d'Idriss le Mal, l'élève de son père. عاد الراوي من المسيد. يجد معاناة والدته. تأتي صديقتها لالا عائشة لزيارتها وتقنعها بزيارة سيدي بوغالب، ثم يستدعي الراوي أصل والديه وذاكرة إدريس الشرير الذي هو تلميذ والده. حسناً. Analyse du chapitre 3. تحليل مجزوءة رقم 3. لنبدأ. Chapitre 3. Le narrateur raconte sa journée au Mside où le temps passe longtemps en attendant la sortie. Ensuite, Sidi Mohammed relate le souvenir de la disparition de Zineb et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants. Toutes les voisines y participent de bon cœur. يروي الراوي عن يومه في المسيد حيث يمر الوقت ببطء أثناء انتظار الخروج. ثم يروي سيدي محمد ذكرى اختفاء زينب بنت الجارة وكيف تمكنت والدته من العثور عليها في منزل الإدريسيين. رحمة وبحمد الله تعد وجبة للمتسولين صدقة لشكر الله تعالى، حيث يشارك جميع الجيران بكل إخلاص في إعداد هذه الوجبة. Analyse du chapitre 4. تحليل مجزوءة رقم 4. Chapitre 4. Les premiers jours de printemps. Sidi Mohammed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Lalla Aïcha raconte ensuite à son ami les malheurs de son mari avec son associé Abdelkader. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohammed le souvenir d'Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. الأيام الأولى من فصل الربيع. سيدي محمد ينتهز الفرصة للعب مع أطفال الجيران. لالا عائشة تخبر صديقتها عن مصائب زوجها مع شريكه عبد القادر. في اليوم التالي أبلغت الأم زوجها بهذه القصة المؤسفة. سوف يستحضر هذا أمام سيدي محمد الصغير ذكرى عبد الله البقال الذي يروي القصص. Analyse du chapitre 5. تحليل مجزوءة رقم 5. Chapitre 5.
Un mercredi, le faqih explique à ses élèves ses projets pour l'Ashura. À la maison, Lalla Zoubida ne se fatigue pas à raconter les malheurs de Lalla Aïcha à Fatima, puis à Rahma, leur faisant promettre de garder le secret. Ensuite, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohammed ben Tahar, ayant assisté à la scène. Le petit enfant fait un cauchemar la nuit. يوم الأربعاء يشرح الفقيه لطلابه خططه لعاشوراء من أجل الاحتفال. في المنزل، لالا زبيدة لا تتعب من إخبار المصائب للالا عائشة وفاطمة ثم لرحمة، مما يجعلهم يعدون بالحفاظ على السرية. ثم يروي الراوي ذكرى وفاة سيدي محمد بن طاهر بعد أن شهد المشهد. يعاني هذا الطفل الصغير من كابوس في الليل بسبب ما حدث. chapitre 6 تحليل للمجزوءة رقم 6. Chapitre 6. Pendant les préparatifs pour Ashura Omsid, le faqih organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohammed est nommé chef des frotteurs. Sidi Mohammed se dispute avec Zineb. Sa mère se met en colère, triste et pris de faim. Le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari, l'oncle Etman, racontée aux voisines par Rahma. خلال الاستعدادات لعاشوراء في المسيد، ينظم الفقيه العمل ويشكل فرقا، حيث تم تعيين سيدي محمد الصغير رئيسا للفرق. يتجادل سيدي محمد مع الطفلة زينب حيث تغضب والدته. الطفل الصغير والحزين جائع يغرق في تقديساته وأحلامه. ثم تخبرنا الراوية قصة للا خديجة وزوجها العم عثمان التي رواها الجيران بقلم رحمة. Analyse du chapitre 7 تحليل المجزوءة رقم 6. لنبدأ. Chapitre 7. Le lendemain, le petit Sidi Mohammed accompagne son père au souk pour acheter les jouets et un cierge pour le faqih. La veille de l'Ashura, il passe la soirée en jouant de ses instruments de musique. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller au Msid, célébrer cette journée exceptionnelle. Après le repas, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. في اليوم التالي يرافق سيدي محمد الصغير والده إلى السوق من أجل شراء الألعاب وشمعة للفقيه. في اليوم الذي يسبق عاشوراء، يقضي الطفل المساء في العزف على آلاته الموسيقية. وفي يوم عاشوراء يستيقظ الطفل الصغير مبكرا ويرتدي ملابسه الجديدة قبل الذهاب إلى المسجد من أجل الاحتفال بهذا اليوم الاستثنائي. بعد الوجبة تأتي للا عائشة لزيارة عائلة سيدي محمد. Analyse du chapitre 8 تحليل المجزوءة رقم 8. Chapitre 8. Après l'Ashura, la vie retrouve sa monotonie. Un jour, le père du narrateur décide d'amener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets, accompagné de Fatma al-Bziwiya. La famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang après une bagarre avec un courtier. Lalla Zoubida ne veut plus ses bracelets, elle pense qu'il porte malheur. Sidi Mohammed tombe malade. بعد عاشوراء تستعيد الحياة رتبتها. في أحد الأيام قرر والد الراوي سيدي محمد اصطحاب زوجته وابنه إلى سوق المجوهرات لشراء الأساور لزوجته وبرفقة فاطمة البزيوية. تصل عائلة الراوي إلى سوق المجوهرات، لكن الأب وجد وجهه ينزف بعد شجار مع وسيط القيصرية. للا زبيدة لم تريد هذه الأساور لاعتقادها أنها تجلب الحظ السيء. والحدث الأخير هو مرض سيدي محمد. Analyse des autres chapitres 9, 10, 11 et 12 تحليل المجزوءات الباقية. Chapitre 9. Le père a perdu tout son capital. Il décide de vendre les bracelets
et d'aller travailler aux environs de Fès. Sidi Mohammed souffre toujours de fièvre. Le départ du père est vécu comme un grand drame. Pendant l'absence de Si Abdeslam, Lalla Zoubida rend visite à son amie Lalla Aïcha. Elle lui propose alors d'aller consulter un voyant, Sidi العرافي. فقد الأب كل رأس ماله، فقرر بيع الأساور والذهاب إلى العمل نواحي مدينة فاس. لا يزال سيدي محمد يعاني من الحمى، حيث يعتبر رحيل الأب بمثابة دراما عظيمة. أثناء غياب سي عبدالسلام تزور لالا زوبيدة صديقتها لالا عيشة، ثم تقترح عليها الذهاب لرؤية عراف يدعى سي العرافي. Chapitre 10. Les deux amis consultent Si Al-Arrafi qui réussit à les rassurer. Lalla Zoubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite. Elle décide de garder son enfant à la maison et de l'emmener régulièrement faire la visite d'un saint de la ville. Le petit enfant vit alors des moments de solitude quand sa mère sort pour rendre visite à son ami. Un matin, elle reçoit la visite d'un envoyé de son mari. يتشاور الصديقتان مع العرافي الذي نجح في طمأنتهما. تعود لالا زوبيدة إلى المنزل مع الحفاظ على سرية الزيارة، حيث قررت إبقاء طفلها في المنزل وتأخذه بانتظام لزيارة قديس المدينة. يعاني الطفل الصغير من لحظات الوحدة عندما تخرج والدته لزيارة صديقتها. ذات صباح تتلقى أم سيدي محمد مبعوثا من زوجها. Chapitre 11. Les femmes discutent chez Lalla Aïcha quand elle reçoit la visite de Salama, qui raconte son rôle dans le mariage de Si Al-Arbi avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple. Cela présage un divorce certain. النساء يتناقشن عند لالا عائشة عندما تلقين زيارة من سلمى التي تخبرنا عن دورها في زواج سي العربي من ابنة الحلاق ومشاكل زوجين الجدد، وهذا ما ينذر بالطلاق. Chapitre 12. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. Sidi Mohammed raconte à son père les événements passés pendant son absence. Plongés dans leur discussion, les deux adultes oublient le petit enfant qui est aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves. يروي الراوي في هذا الفصل الأخير عودة والده، حيث يخبر سيدي محمد والده عن الأحداث الماضية أثناء غيابه. غارقين في نقاشهما، ينسى الوالدان الطفل الصغير الذي يشعر بالوحدة مرة أخرى، وهنا يخرج صندوقه من العجائب ويسمح لنفسه بأن تهدأ أحلامه. كنتمنى يكون الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. شكرا وإلى اللقاء.